pada tanggal 17 Agustus 1945. Rakyat pada masa itu bersukacita. Bagi mereka, ini adalah momen yang sudah lama ditunggu sejak era kebangkitan nasional. Peristiwa yang saya maksud yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Namun ternyata hal tersebut tidaklah berlangsung lama, karena 2 bulan kemudian mereka kembali. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris datang ke Republik Indonesia untuk pertama kalinya di kota Surabaya. Tujuan mereka sederhana, untuk menangkap sisa-sisa pasukan Jepang yang masih berada di Nusantara. Namun kedatangan mereka pada saat itu tidaklah disukai oleh rakyat, karena organisasi bertukan Belanda yang bernama NIKA juga ikut bersama sekutu. Tujuan organisasi tersebut untuk membebaskan tawanan Belanda yang ditahan Jepang sebelumnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat yang berujung pada kematian komandan pasukan Britania, Brigadir AWS Malabi, pada tanggal 30 Oktober 1945. Pihak sekutu marah, merespon dengan ultimatum Yogyakarta. Rakyat Surabaya pun melawan. Piato Bung Tomo berhasil membakar semangat rakyat untuk mempertahankan Surabaya. Bukan hanya di Surabaya, perlawanan nasional yang dilakukan oleh rakyat juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti pertempuran Ambarawa di Semarang, Bandung Lautan Api di Kota Bandung, dan pertempuran Medan Area di Sumatera Utara. Pada tahun 1946, kedua pihak sepakat melakukan perundingan dalam perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Kedua pihak pun berhasil mencapai beberapa kesepakatan. Namun Belanda melanggar perjanjian tersebut dengan melakukan agresi militer pertama. Akibat hal tersebut, dunia mendesak adanya perundingan kembali pada tahun 1947 dalam perjanjian Renville. Perjanjian tersebut sangatlah memberatkan Indonesia. Banyak wilayah strategis yang harus diserahkan ke Belanda. Dan bagi Belanda sendiri, hal ini tentu belum cukup. Mereka melakukan operasi militer kembali dalam agresi militer Belanda yang kedua. Kali ini mereka berhasil menguasai ibu kota sementara Republik Indonesia, Yogyakarta, dan menangkap beberapa pemimpin nasional Republik Indonesia seperti Soekarno, Hatta, dan lainnya. Akibat agresi Belanda, tekanan internasional yang sangat kuat pun muncul mengutuk Belanda sebagai agresor. Bahkan sekutunya sendiri, yaitu Amerika Serikat, mengancam dengan menghentikan Marshall Plan pada Belanda. Atas desakan tersebut, kedua pihak pun akhirnya setuju untuk melakukan perundingan yang dikenal sebagai Perjanjian Rome-Roentgen, yang diambil dari nama dua delegasi, yaitu Muhammad Roem dan Jan Herman van Roentgen. Perundingan pun berlanjut di konferensi Marjabundar di Den Haag, Belanda. Pada akhirnya, perundingan ini menghasilkan banyak hal,
seperti pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, dan lain sebagainya. Pertemuan ini berakhir dengan penyerangan kedaulatan negara kepada Insinyur Soekarno dan Hatta. Republik Indonesia pun pada akhirnya berhasil mempertahankan kemerdekaannya. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een rede waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Vaststaat dat hoe de conferentie zich ook ontwikkelt, zij van ingrijpende historische betekenis zal zijn voor het leven van de volkeren van Indonesië en Nederland. Wij houden deze conferentie voor het oog van de wereld. De aanvaarding van haar soevereiniteit door de jonge staat, de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, alsmede het afstand doen daarvan door het Koninkrijk der Nederlanden en het aangaan van een unie, is een van de meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen van deze tijd. Die aangrijpt enerzijds door de onnatuurlijkheid van een verloop als dit, en anderzijds doordat nooit duidelijker naar voren is gekomen de diepe sympathie der beide volken voor elkaar. Niet langer staan wij gedeeltelijk tegenover elkander. Wij zijn nu naast elkaar gaan staan, hoezeer ook geschonden en gescheurd en vol van de littekens van wrok en spijt. Onmeetbaar groot is de voldoening van een volk dat zijn vrijheid verwerkelijkt ziet. Hoe immens zwaar de taak ook is die deze jonge natie zich op de schouders tilt. In Nederland slaat men dat met bezorgdheid gade. Maar op dit ogenblik en op deze plaats wil ik uitdrukkelijk constateren dat in Nederland iedereen met het beginsel van overdracht der soevereiniteit instemt. En ik moge een beroep doen op allen loyaal in het nieuwe bestel mee te werken. Nederland staat tot helpen klaar, zodra en wanneer Indonesië daarom vraagt. Er spruit hier hulpvaardigheid voort uit een diep gewortelde verbondenheid. Het is een voorrecht deze daad van overdracht der soevereiniteit te verrichten tegenover de geschiedenis. Of beter gezegd, voor het aangezicht Gods, die weet waarom dit samengaan in vrijheid niet eerder en ook niet later werd bereikt. En die het falen kent der generaties. Maar die ook ziet of we kunnen dienen in het plan voor de gang der mensheid. Mogen dit thans zo zijn.